Ayan. So maghahatid na naman tayo mga kabal trip. Ayan. So yun, mag-11 na ng gabi mga kabal trip. At ihahatid na natin yung mga uuwi ng Mexico na katrabaho natin. So ihahatid ko sila sa Roma Club. Ayan. So nandun kasi yung kanilang bus going to Toronto. So ayan yung mga ihahatid ko. Oh, same faces. Oh, Viva Mexico. Vámonos, amigos. Oh. A México. Okay. Let's go. Ay. So, dito na kami ngayon sa Roma Club. Ayan, ito ang Roma Club. Ayan, at sa wala pa yung isang kasama ko, nandun yung bagahe nila. Ayan. So, dyan sila sasakay. At yan yung sasakyan nila papuntang Toronto. Ayan. So, wala pa yung isang kasama ko. At nasaan na sila? Naku, may iwan ata itong mga to. Hey, bye-bye. No mas no bagahe. Eh, bagahe, no mas. So, alright, so antayin lang natin yung kasama natin mga kabal trip. Yeah. So, okay, maybe, okay, come here. So, ayan, so dumating na rin yung kasama ko. At ito na yung mga bagahe nila. Ayan o, madami silang bagahe mga kabal trip. Hihi, amigo! Bon viaje. Bon voyage. Oh, okay. Rápido. Maybe, vámonos. Vámonos. Rápido. Doble tiempo. Bien, ¿no? ¿De cuándo Filipinas? Chido, viejo. No más. Cuídese. ¿Nomás? Cuídenme Yeah. esa pelona. Yeah. Okay, yan na sila mga kabal trip. Dami nilang gamit Aya, Mexicano, aya. Yeah. Okay. Hey, Okay, man. I miss you. I miss you too, man. Okay, mas. Ya. Ken aquí. Ken. Julio. Ken. ¿Ah? Oh, ya. Go. No más. ¿Quién aquí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú? ¿Ah? Ok. Tú pones. Oh. Dami nilang ano. Bueno? Enrique, bueno? Ricky Happy. Oh, ¿qué necesita feliz? Feliz, pelón. Vámonos. Feliz. Verga. No extrañar, mucho extrañar. José Cruz. Bueno, mucho grande. So ayan, ito yung sakyan nila mga kabal trip oh. Ayan. So diretso na ito ng Toronto. Rodolfo.
Pásala bien. Pásala bien. Déjenla bien. Ya se la dio, Rodo. Ya se la dio la maleta, acomódala bien. Axel, Axel, Axel. Rapido, Axel. Yan, yung maganda nilang bus, oh. Parang bus lang ng Taiwan. Enrique, Enrique. Eh? Ya, tu checar, Silvia. Oiga, ¿y baño? ¿Baño? Sí, baño. Hola. Tu ya, checar, checar, Silvia. Arriba. Luwag pala yung ano sa yung mga lagayan ng luggage ng ano bus nila dito. Axel, Axel. Okay. Okay, okay. Bon viaje. Amigo, bon viaje. Oh, ¿por qué mucho llorar? A ver. ¿Eh? Mucho, ¿por qué mucho llorar? No, no lloramos. Okay, okay. ¿Por qué mucho llorar? No? Bien. No. Oh, tú, you say something? ¿Eh? Oh. Oh, what? Bad guy, eh? I miss no. What? I miss no. Ah, love. Okay. Good job, man. Okay, bye-bye. I want to see you next year, okay? Okay, next year. See you soon. Hola, perdón. Okay, papi. Okay. Okay, Enrique. Bye-bye. Okay. Buen viaje. Oops. Papi. Okay, bye-bye. Okay. Julio César. Okay, papi. Okay, papi. Okay, papi. Adios, Bye-bye. papi. Okay. You only have one? Hey, one. Okay. So, yun mga kabal trip at naihatid na natin. At syempre, uwi na tayo. Ayan. So, yun na nga mga kabal trip, naihatid na namin at yan. Nako, yan, pauwi na tayo mga kabal trip. So, yan na sila. Yan, yung mga pupunta ng Toronto. Yan. Alright. Okay, yun lang mga kabal trip and bye-bye.